Matthew chapter 7. Gloria a Dios. Le queremos dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. We want to welcome all of those brothers and sisters and friends watching through social Que media. Dios me lo bendiga grandemente. May God bless you greatly. Mateo su capítulo 7. Matthew chapter 7. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. We're going to be reading from verse 1 through 5. Continuamos en el Sermón del Monte. We are actually continuing the Sermon of the Mountain. Y en este día And on this day, vamos a ver las palabras de Jesús una vez más. we're going to see the words of Jesus one more time. Y hoy yo quiero, amados, que aceptemos la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. And today I want us to accept the advice, the warning from the words of Jesus Christ. Así que vamos a leer sus palabras. So we are going to be reading his words. Vamos a hablar de estas palabras. We're going to speak about these words. Y si usted está haciendo And if you are doing lo que Jesús dijo que no haga, what Jesus said not to do, en este día le exhorto a que se arrepienta y cambie. and this day I exhort you to repent and to change. Y si usted no está haciendo And if you are not doing lo que Jesús dijo que no haga, what Jesus said not to do, le pido que no comencemos a hacerlo. I'll ask you not to start doing. Vamos a ver la advertencia que el Señor le da a aquellos que son del reino de Dios. We're going to see the warning that Jesus gives to those who are of his kingdom, the kingdom of God. Mateo 7 del verso 1 al 5 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que cree en su Señor dice: Amen. no juzguen para que no sean juzgados. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Do not judge, so that you will not be judged. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. For in the way you judge, you will be judged. And by your standard of measure, it will be measured to you. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Why do you look at the speck that is on your brother's eye, but do not notice the log that is on your own eye? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your own eye? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. You hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Permítanme hablarle unos minutos bajo el tema el problema de la viga. Allow me to speak to you under the topic, the problem of the plank. Altísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de toda misericordia, venimos ante tu presencia, oh gran Dios, dándote gracias y dándote gloria, Dios mío, por la oportunidad que tú nos has dado de estar en tu casa, Señor Altísimo. Dios mío, en este momento, Señor, tu iglesia, levantamos nuestra mirada a ti, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor. Y pedimos, Altísimo Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Haz en este lugar conforme a como tú quieras, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, alcance las vidas que nos están viendo por las redes sociales y que produzca el cambio que tú has determinado que haga en sus vidas. Te lo pido, Altísimo Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. Es importante notar que desde que Jesús comenzó el Sermón del Monte,
It is important to notice that since Jesus started the Sermon of the Mount, allá atrás en Mateo 5, verso 3, way back in Matthew chapter 5, verse 3, Jesús comienza el sermón del monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesus started saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Desde ese comienzo de este poderoso sermón del monte, From the beginning of this powerful Sermon of the Mount, la tesis o el punto central del sermón del monte the thesis or the central point of this sermon es hacer un contraste entre los que son del reino de Dios y los que no son del reino de Dios. it is to make a contrast between those who are of the kingdom of God and those who are not. Y hemos visto que en el sermón del monte Jesús va tocando diferentes áreas en nuestras vidas. And we see at the Sermon of the Mount that Jesus goes touching different areas of our Y lives. después enseña que los que son del reino de Dios tienen una perspectiva conforme a la del cielo, a la del reino de Dios. And he teaches that those who are of the kingdom of God have a perspective that are of the kingdom of God. Jesús ahora toca el área de nuestras relaciones humanas. Now Jesus is touching the area of our human relations. Y es importante entender que entre los que estaban escuchando el sermón del monte estaban los fariseos. And it's important to notice that between those who were listening to the Sermon on the Mountain, the Pharisees were among them, Que eran los líderes religiosos del pueblo, who were the religious leaders of the people, que a pesar de su religiosidad no vivían como personas del reino de Dios. that despite their religiosity, they did not live like people of the kingdom of God. Ellos quizás podían ser religiosos, They were maybe religious people, pero eran orgullosos but they were proud people. y tendían a despreciar a todos los que no pensaban como ellos. And they tend to reject all of those who do not think like them. Es como el fariseo que Jesús nos enseña que estaba orando en una ocasión It's like the Pharisee that Jesus teaches us that was praying one time, y vio al recaudador de impuestos and he saw the tax collector. y orando dijo, Señor, te doy gracias que yo no soy como ese hombre. And praying, he said, Lord, I thank you because I am not like this man. Yo soy tan bueno. I am so good. Yo soy tan maravilloso. I am so marvelous. Y este fariseo, líder religioso, empezó a juzgar a aquel recaudador de impuestos And this religious leader started to judge this tax collector sin conocer el corazón o el interior de ese hombre. without knowing the heart or the interior of that man. Los recaudadores de impuestos eran considerados las personas más bajas del pueblo. Tax collectors in that time were considered as people very low. Pero Jesús enseña que cuando aquel recaudador de impuestos estaba orando, But Jesus teaches that when this tax collector was there praying, que se humillaba delante de la presencia de Dios and he humbled himself before the presence of God, y decía, Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador. and he would say, Lord, have mercy on me, I am a sinner. Y estos líderes religiosos And these religious leaders criticaban will criticize y juzgaban injustamente and unjustly judge y menospreciaban a otros and reject others basado en lo externo, based on the exterior, basado en lo que ellos veían. based on what they could Y see. Jesús enseña en esta porción bíblica que acabamos de leer And Jesus teaches in these Bible verses that we just read que los que son del reino de Dios no hacen estas cosas. that those who are of the kingdom of God do not do these things. Entonces, al ver las palabras de Jesús, So then, seeing the word of Jesus, la pregunta que tenemos que hacernos es, the question that we need to ask ourselves is, ¿estaremos nosotros viviendo como los fariseos, are we living like the Pharisees, criticando y criticizing menospreciando and rejecting y juzgando injustamente a todo el mundo sin saber el corazón de ellos? and unjustly judging people without knowing their heart? ¿Estaremos viviendo como personas del reino de Dios? Are we living like people of the kingdom of ¿O God? estaremos nosotros viviendo como personas del reino de las tinieblas? Or are we living like people of the kingdom of darkness? Y la realidad es que si nuestra vida no cuadra
con lo que Jesús enseña en su palabra, And the truth of the matter is that if our life does not reflect what Jesus teaches in His Word, es tiempo de un arrepentimiento genuino. and it's time to repent. Es a tiempo de genuine repentance, humillarnos ante su presencia and to humble ourselves before His presence, y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. and to ask God to change our hearts. Jesús empieza enseñando en el verso 1 Jesus starts teaching on verse 1 de algo que los que son del reino de Dios no hacen. of something that those who are from the kingdom of God do not practice. ¿Qué dice Jesús? What did Jesus say? Que los que son del reino de Dios no hacen. That those who are from the kingdom of God do not do. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Do not judge so that you will not be judged. Ahora, a la verdad es que este verso bíblico Now the truth is that this Bible verse es quizás uno de los versos más famosos en el mundo. is probably one of the most famous verses in the world. He visto a personas hacer algo malo I've seen people do something wrong y después defender el mal que ellos hacen and then defend what their wrongdoing, diciendo, ¿y quién eres tú para juzgarme? saying, who are you to judge me? No juzgues Do not judge para que no seas so you will be juzgados. judged. Malentienden la enseñanza de Jesús They wrongly understand the teaching of Jesus. y creen que nunca debemos juzgar por nada y a nadie. And they believe that we should never judge anyone for nothing or anything. Hermanos, hay que entender que vivimos en tiempos Brethren, we need to understand that we live in times donde nadie quiere que le digan que está mal. where nobody wants to be told that they're wrong. Vivimos en We tiempos live in times donde la gente prefiere silencio where people prefer silence cuando hacen que algo que obviamente es una ofensa a Dios. when they do something that is obviously an offense to God. Vivimos en tiempos donde lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo. We live in times when the good is called bad and the bad is called good. Vivimos en tiempos We live in times donde se enfatiza el amor y la unidad when we emphasize in love and unity mientras se menosprecia la verdad bíblica de la santidad que Dios requiere de los que son suyos. when we put down the holiness that God requires for those who are His. Vivimos en tiempos We live in times donde hombres y mujeres de Dios que hablan la verdad del Evangelio de Cristo when men and women who speak the truth of the Word of God of Christ son llamados controversiales are called controversial y people personas que no tienen amor. and people who do not have love. Pero hay que entender, mis amados hermanos, But we must understand, brethren, que cuando Jesús dice no juzguen para que no sean juzgados, that when Jesus says do not judge so you will not be judged, Jesús no está hablando de toda clase de juzgar. Jesus is not speaking about all types of judgments. Hay que saber que los que son del reino de Dios We need to know that those who are from the kingdom of God deben saber juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. should know how to judge between what is good and what is bad. Los que son del reino de Dios Those who are from the kingdom of God, deben saber juzgar entre lo que es verdad y lo que es falso. they should know how to judge between what is true and what is false. Los que son del reino de Dios Those who are from the kingdom of God, deben saber juzgar they should know how to judge entre aquello que le agrada a Dios y aquello que desagrada a Dios. between what pleases God and the things that do not please God. Claramente la Biblia enseña que los que son del reino de Dios Clearly, the Bible teaches that those who are from the kingdom of hay God, cierto juicio que ellos deben de ejercer. there is certain type of judgment that they need to exercise. Por eso Jesús dice en Mateo 18:15, This is why Jesus says in Matthew 18:15, si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Como personas del reino de Dios, As people of the kingdom of God, debemos saber juzgar entre lo que es pecado y lo que no es pecado. we should know how to judge between what is sin and what is not sin. Y poder confrontar con amor, con gracia y con verdad a nuestros hermanos en la fe que pecan delante de Dios. And we should be able to judge with love and grace to those who are brothers and sisters who sin before God. Pero hay que entender que esto solo viene
But we need to understand that this only comes. Escúchame bien. Listen to me carefully. Esto solo viene This only comes cuando maduramos en la palabra de Dios. when we mature in the Word of God. Porque el estándar del cristiano es la palabra de Dios. Because the standard of the Christian is the Word of God. Y si queremos madurar And if we want to mature, para entender la diferencia entre el bien y el to mal understand the difference between good and evil, y discernir and discern entre lo que es recto y lo que no es recto, between what is correct and what is not correct, es esencial entender lo que Dios ha dicho. it is essential to understand what God has said. Porque el estándar es la palabra de Dios. Because the standard is the Word of God. Yo no soy la palabra de Dios. I am not the Word of God. Mi opinión no es el estándar. My opinion is not the standard. El estándar es lo que Dios ha dicho. The standard is what God has said. Y mientras más conocemos la palabra, And the more that we know the Word, más maduramos the more we mature. y más podemos discernir y juzgar entre el bien y el mal. And the more that we can discern and judge between good and evil. Yo quiero que me acompañen en Hebreos 5 del 13 y 14. I want us to look in our Bibles in Hebrews chapter 5, verse 13 Mira and lo que el 14. escritor dice en Hebreos 5, versos 13 y 14. Look at the writer says in Hebrews 5, 13 through 14. Nos enseña por qué es crítico, esencial que maduremos en la palabra It teaches us why is it critical that we matured in the Word. para poder discernir entre el bien y el mal, To be able to discern between good and evil. para poder juzgar entre lo que es recto y lo que no es So recto. we may judge between what is good and what is evil. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. La palabra de justicia es la palabra de Dios. The word of righteousness is the word of God. Y nos está enseñando And it is teaching us que continúa en el verso 14 diciendo, in verse 14 saying, pero el alimento sólido, hablando de la palabra, but solid food is referring to the word of God. el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica de esa palabra, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Los que creen que nunca se debe juzgar a nadie por nada, Those who believe that we should never judge anybody for anything or anything, solo miran el verso que Jesús dice en Mateo 7 they only look at the verse that Jesus said on Matthew 7, y ignoran el contexto del verso. and they ignore the context of the verse. Cuando vemos el contexto, obviamente nos enseña que hay momentos donde debemos de juzgar. If we look at the context, we see that it teaches us that there are moments when we need to judge. Hay que juzgar para discernir entre el bien y el mal. We need to judge so we can discern between good and evil. Por eso Juan 7:24 Jesús dice esto. This is why in John 7:24 the Bible says this. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Déjame leer otra vez. Let me read it again. Juan 7:24. John 7:24. No juzguéis según las Do apariencias, not judge according to appearance, sino juzgad but judge con justo juicio. with righteous judgment. Los líderes religiosos que estaban oyendo el mensaje de Jesús The religious leaders that were listening to the message of Jesus, no juzgaban con justo juicio. they were not judging with righteous judgment. Juzgaban la personalidad de la persona. They judged the personality of the person. Juzgaban las acciones externas de la persona, And they would judge the external actions of the si person. hacían las cosas diferentes a como ellos las hacían. If they did the things differently from what they did. Porque el estándar era lo que ellos pensaban y no lo que Dios decía. Because their standard was what they thought and not what God said. En otras palabras, estos líderes religiosos juzgaban en la apariencia y en lo superficial. In other words, these religious leaders were judging in the appearance and the external things. Nunca conociendo el corazón
detrás de las acciones. never knowing the heart behind the action. Esta clase de juicio And this type of judgment, es la que Jesús dice que no quiere que hagamos. this type of judgment is the one that Jesus said that he does not want us to do. Pero las personas que buscan esconder su pecado, But the people who seek to hide their sin, sacando las palabras de Jesús fuera de su contexto, taking the word of Jesus out of context, diciendo, no juzgue, no me juzgue para que no sea juzgado, saying, don't judge me so you won't be judged, deben entender they should understand que Jesús nos llama a juzgar con justo juicio. should understand that Jesus calls us to judge with righteous judgment. Significa que lo que Dios llama pecado, It means that what God calls sin, hay que llamarlo pecado, we have to call it a sin, no importando quién sea que lo esté practicando. no matter who is practicing. Déjame decirlo otra And vez. let me say that again. Lo que Dios llama pecado, What God calls sin, hay que llamarlo we pecado, need to call it sin, no importando quién no matter who lo esté practicando. is practicing. Y lo que son libertades, And what are freedoms y lo que son preferencias, and preferences, y lo que son opiniones, and what are opinions, hay que manejarla con gracia y con amor. those we need to manage with grace and love. A pesar de que no cuadre con nuestra opinión o con nuestras preferencias. Despite if it doesn't fit with our opinion or our preferences. Jesús ahora continúa dándonos 3 razones Now Jesus continued giving us 3 reasons para no juzgar injustamente a otras personas. to not judge unjustly to other people. Así que no debemos juzgar injustamente. So we should not judge unjustly. Número 1, Number 1, porque nosotros no somos Dios. because number 1, we are not God. Nosotros no sabemos el corazón de la persona. We do not know the heart of the person. Y cuando juzgamos injustamente a otra persona, And when we judge unjustly to other people, nos olvidamos que por encima hay uno que juzga a todo el mundo, we forget that there's one that above us judge everyone. que también nos juzgará a nosotros That will also judge us por juzgar injustamente a otros. for judging inappropriately to others. Amados, hay veces que juzgamos los motivos de una persona. Brethren, there are times that we judge the motives of someone. Fulana de tal hizo eso por esto, estoy seguro. Such and such person did this because of this. I'm sure Fulano of it. de tal hizo esto por esto, estoy seguro. And such did this because of this. I'm sure of it. Nos imaginamos cosas que no son We imagine things that are not, y juzgamos sin justo juicio. and we judge without righteous judgment. Y no entendemos que Dios nos está mirando. And we don't understand that God is watching us. Cada vez que juzgamos injustamente, Every time that we judge unjust, los just- motivos detrás de las acciones de the alguien, motives behind the action of someone, o las preferencias, or the preferences, o la manera que esa persona hace las cosas, or the way that someone does certain things, o la apariencia externa, or their external appearance, según el estándar de uno mismo according to our own standard, y no según el estándar de and not Dios, according to the standard of God, nos sentamos en una silla que no nos pertenece. we sit on a chair that does not belong to Nos us. sentamos en la silla del juez, We sit on the chair of the judge, tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. taking the place that only belongs to God. El juez de todo el mundo The judge of the whole world, es Dios. it's God. Eclesiastés 3:17 lo pone de esta manera. Ecclesiastes 3:17 says it this way. A su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos por cada cosa que hayan hecho. I said to myself, God will judge both the righteous man and the wicked man for the time, for every matter, and for every deed in there.
Amados, hay veces que estamos tan enfocados en las libertades que una persona tiene. Brother, there are times that we're so focused in the freedoms that someone has, Las libertades que disfrutamos. the freedoms that we enjoy. Estamos más enfocados en eso que en los pecados que nosotros estamos haciendo. Sometimes we focus more in that in the sins that we are committing ourselves. Miraba a una persona, We look at a person quizás que haciendo algo que no es según el estándar personal de uno. maybe doing something that is not according to our own personal standard. Mira cómo fulana de tal se peinó hoy. Look how such and such come her hair today. Ese peinado no es para venir a la iglesia. Or the hairstyle is not to come to church. Juzgamos We judge. y no entendemos que quizás la hermana no tuvo ni tiempo de peinarse. And we judge, and sometimes we don't even realize that the sister didn't have time to do her hair. Mira aquel que va al teatro a ver una película con la familia. Look at that one that went to the movie theater to watch a movie with their friends. ¡Qué pecador! How sinner. Estamos más enfocados en las libertades de la persona que en los pecados que uno mismo está We're haciendo. more focused in the freedom that that person has than in the sins that we're committing ourselves. El justo juez del universo es Dios. The righteous judge of the universe is God. Déjame decirlo otra vez, el justo juez del universo es Let me Dios. say that again. The righteous judge of the universe Así is que God. es mejor estar enfocado en lo que uno está haciendo So it's better to be focusing on what we are doing y en el estándar que Dios ha declarado en su palabra. and in the standard that God has declared in His Y word. dejar de estar criticando y murmurando y hablando mal, And stop criticizing and murmuring and speaking bad. sentándonos en la silla del juez. Sitting on the chair of the judge. Esa silla no nos pertenece, esa silla es solamente de Dios. That chair does not belong to us. It only belongs to God. Amado, yo he visto personas que tienen una lista de cosas que ellos consideran pecado. Brother, I have seen people that have a list of things that they consider sinful. Una lista basado en Biblia fuera de su contexto. A list that is based on Bible out of context. Una lista basado en sus propias opiniones. A list of sin based on their own opinions. Una lista de pecado basado en sus propias preferencias. A list of sins based on their own preferences. Una lista de pecado basado en las ciertas libertades que tenemos en el Señor. A list of sins that are based on certain freedoms that we have in the Y Lord. hablan mal. And they speak Y se bad. envuelven en And chismes. they involve themselves in gossip. Y juzgan la música que uno oye. And they judge the music that we hear. Juzgan la ropa que alguien usa. And they judge the clothes that someone wears. Juzgan el peinado que uno tiene. And they judge the hairstyle that someone Juzgan may el have. maquillaje que una mujer tiene. They judge the makeup that a woman may Juzgan have. la comida que comen. They judge the food that they eat. El carácter que The tienen. character that they have. Juzgan la casa y el carro. They judge the car and the house. that Juzgan they los lugares que ellos van. They judge the places that they go. Es más, juzgan hasta la iglesia, juzgan al pastor y juzgan hasta el mismo Dios. I'm going to say more. They even judge the pastor, the church, and they even judge God Himself. Y cuando lo que se hace no cuadra con lo que ellos piensan, And when what is done, it doesn't fit with what they think. cuando no cuadra con sus opiniones, When they don't fit with their opinions. cuando no cuadra con sus When preferencias, it doesn't fit to the preferences. juzgan injustamente a otros They judge unjustly to others. y no entienden And they don't understand que mientras tienen un dedo señalando al hermano, that while they have a finger pointed at their brother, tienen 3 dedos más señalándole a uno they mismo. have 3 more pointing at themselves. Hablando de diferencia en opiniones y preferencias Speaking about differences in opinions que pueden surgir dentro de la iglesia, that may arise within the church, el apóstol Pablo dice en Romanos 14, versos 3 y 4. the Apostle Paul says in Romans 14, verse 3 and 4, Escúcheme bien. listen very carefully. Mira lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia. Look at what the Apostle Paul says to the Romanos 14, church. Romans 14, versos 3 y 4. verse 3 and 4. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. The one who eats is not to regard with contempt to the one who does not eat. And the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him.
habían comidas que eran consideradas sacrificadas a los ídolos. They are food that were considered sacrifice to the idols. Los cristianos que eran judíos no las tocaban. The Jewish Christian will not touch them. Los cristianos que eran gentiles las compraban The Christians who were Gentiles would go and buy them porque en el mercado eran de mejor precio. because they had a better price at the market. Los cristianos que eran judíos The Christians that were Jews, menospreciaban a los cristianos gentiles que comían esa comida. they despised the Gentile Christians that would eat that food. Los cristianos gentiles juzgaban a los cristianos judíos. The Gentiles Christians will judge the Jewish. Y los cristianos judíos juzgaban a los cristianos gentiles. And the Christians Jew will judge the Christian Gentiles. Estaban divididos. They were divided. Estaban juzgándose injustamente. They were wrongly judging each other. Y Pablo le dice, el que come no menosprecia al que no come. And Paul says, the one who eats, do not disregard the one who eats. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Or who does not eat, and the one who does not eat does not judge the one who does eat. Mira lo For que- God has accepted him. Mira lo que Pablo continúa diciendo And look what Paul continues en el saying. verso 4. Verse 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Who are you to judge the servant of another? ¿Quién eres tú para juzgar el siervo o la sierva de otro? Who are you to judge the servant of another? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. En otras palabras, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? In other words, who are you to judge the servant of God? ¿Quién eres tú para juzgar la sierva de Dios? Who are you to judge the servant of the Lord? El único que conoce el corazón de esa persona es el justo juez del universo. The only one who knows the heart of that person is the righteous judge of the universe. ¿Quién tú te crees que eres Who do you think you are para juzgar al siervo y a la sierva de to Dios? judge the servant of God? Santiago 4, 11 y 12 dice lo siguiente. James 4, 11 and 12 says the following. Hermanos, esto es dirigido a la iglesia. This is directed to the church. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. La ley hablando de la palabra de Dios. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speak against the law and judges the law, which is the word of God. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Yo no sé si aquí o por las redes sociales habrá uno que se cree lo suficiente para sentarse en la silla del juez y juzgar la palabra de Dios. I don't know if there's someone here or someone watching through social media that thinks that they're so good that they can sit in the seat of judgment and judge La palabra de Dios. the word of God. Pero Santiago le dice a la iglesia, But James tells the church, cuando tú juzgas a tu hermano y hablas mal de él o de ella injustamente, when you judge your brother or sister and you speak wrongly about them, estás juzgando la misma palabra de Dios. you are judging the word of God. Verso 12 dice, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you, judge? Who are you to judge your neighbor? Estamos llamados a juzgar ¿cómo?
We are called con to judge how? justo juicio Righteous judgment. y llamar lo que Dios llama pecado. And to call what God calls sin. Pero no estamos llamados a juzgar injustamente But we are not called to judge unjustly. las preferencias, The preferences, las opiniones, opinions, las libertades que otros disfrutan. and the freedoms that others enjoy. Porque nosotros no somos Dios. Because we are not God. Nosotros no conocemos los motivos detrás de las Because acciones. we don't know the motives behind the actions. El que conoce nuestros motivos es Dios. The one who knows our motives is God. Y por ende, Dios es el que nos juzgará. And therefore, God is the one who will judge us. Jesús enseña que no debemos juzgar Jesus teaches us that we should not judge injustamente. unrighteously. Porque número uno, nosotros no somos Dios. Because number one, we are not God. Número dos, And number two, lo mismo que damos, the same thing that we give, eso mismo vamos a that same recibir. thing we will receive. Dice, And it says, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. do not judge so you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged. And by your standard of measure, it will be measured to you. Amados, debe preocuparnos. Debe preocuparnos Brethren, we should be concerned. lo que Dios dice de nosotros Or we should be concerned about what God says about o lo us. que Dios piensa de Or nosotros what God thinks about us. cuando nosotros juzgamos injustamente a otra persona. When we unrighteously judge another person. El Señor dice The Lord says que con el juicio que usted juzga, that with the judgment that you judge, usted también será juzgado. you will also be judged. Dios te va a juzgar It says God will judge you usando la misma medida que tú usas. using the same measure that you use. Déjame decirlo otra vez. And let me say that Yo again. quiero que todos entendamos esto. I want us all to understand this. Dios te va a juzgar God will judge you usando la misma medida que usted usa para juzgar a otros. using the same measure that you use to judge others. El que juzga, The one who judges juzga porque sabe el estándar. judges because they know the standard. Y una persona que juzga a todo el mundo And a person who judges everyone es porque sabe el estándar mejor que todo el mundo. it's because they know the standard better than anyone else. Y según lo que tú conoces, Dios te va a juzgar. And according to what you know, God will judge you. Y si tú juzgas a todo el mundo, quiere decir que tú sabes más que todo el mundo. And if you judge everybody, that means that you know more than everybody else. Mira que Santiago 3:1 dice: Look at what James 3 says. hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, no se hagan maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. James 3:1 says, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. Dios nos juzga basado en lo que sabemos. God judges us according to what we know. El que se para aquí The one who stands a here predicar y a enseñar, to preach and to teach se para aquí porque conoce el estándar de Dios. stands here because they know the standard of God. Y como resultado, And as a result, el juicio será más severo the judgment will be greater de aquellos que se paran aquí a predicar y a enseñar. from those who stand here to preach and to teach. ¿Por qué? Porque ellos conocen el estándar. Why? Because they know the standard. Y cuando una persona critica y habla mal de todo el mundo, And when someone likes to criticize and speak badly about everyone está else, indicando que lo sabe todo. they're indicating that they know Y everything. Dios lo va a juzgar And God will judge con la them misma medida with the same que measure usó para juzgar a otras personas. that He used to judge other people. Por eso mira lo que Jesús dijo en Lucas 12, el verso 47 y 48. Now for that, look what Jesus said in Luke chapter 12, verse 47 and 48. Y lo pueden buscar si quieren. And you can look in your Bibles if Yo you quiero que wish. miren que Dios nos juzga basado en lo que sabemos. And I want
want you to see that God judges us according to what we know. Y si nosotros juzgamos injustamente, indicando que lo sabemos todo, Dios va a usar la misma medida para juzgarnos. And if we judge everybody else unjustly, we're going to be judged by the same measure. Lucas 12, versos 47 y 48 dice, Jesús dijo esto, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, la sabía, y no se preparó, ni obró conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. And that slave who knew his master's will and did not get ready or act in accord with his will receive many lashes. En otras palabras, el juicio será más severo. ¿Por qué? Porque sabía. In other words, the judgment will be greater. Why? Because he knew. Sabía y no lo hizo. Because he knew, but he didn't do. Dice, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. And the slave who knew his master's will and did not get ready or act in accord with his will receive many lashes. El juicio será más severo. The judgment will be greater. Pero mira lo que dice. But look what he says. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirán. But the one who did not know it and committed deeds worthy of a flogging will receive but few. From everyone who has been given much, much will be required. And to whom they entrusted much, of him they will ask all the more. El que juzga injustamente The one who judges unjustly y entra en chismes and enters into gossip y entra en crítica de su hermano and enters in critics y habla mal de otros and speak wrong about porque others cree que sabe, because they believe that they know, debe entender should understand que Dios te ha de juzgar con la misma medida que tú usas para juzgar a otros. that God will judge you with the same measure that you're using to judge others. Y el juicio And the judgment será más severo. will be more severe. ¿Por qué? Why? Porque al juzgar a otros das a entender que tú conoces el estándar. Because when you judge others, it's understood that you know the standard. Y si sabes el estándar, And if you know the standard, lo practica en tu vida. you practice that in your life. Pero si no lo estás practicando, But if you're not practicing, Dios te va a juzgar con la misma medida que tú usas. God is going to judge you with the same measure that you use. Jesús enseña que no debemos juzgar injustamente a otros. Jesus teaches that we should not judge others unjustly. Porque número uno, nosotros no somos Dios. Because number one, we are not God. Número dos, la misma medida que usamos, Dios también la va a usar para con nosotros. Because number two, with the same measure that we use, we will be judged. Y número tres, Number three, no somos de beneficio a nadie. we are not of a benefit to anyone. No juzgues injustamente a otros, Don't judge unjustly others, porque no serás de beneficio en la vida de nadie. because you won't be a benefit in the life of anyone. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? And why do you look at the speck that is on your brother's eye, but not notice the log that is in your own eye? That's in verse 3. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja en tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Or how can you say to your brother, let me take that speck out of your eye, and behold, the log is in your own Escucha eye? esto. And listen to this. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja
en el ojo de tu hermano. You hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Tú sabes que hay personas que pueden ver el mal en la vida de todo el mundo, menos la vida de ellos. You know that there are people who can see the wrong in everybody else except their own. Juzgan y critican y hablan mal They judge, they criticize, and they speak wrongly de todo el mundo, of everyone else. pero no pueden ver el mal en sus propias vidas. They can't see the wrong in their own life. Jesús nos presenta a alguien Jesus presents someone, que puede ver la paja en el ojo de todo el mundo, the one that who can see the speck in everyone's eye, pero no puede ver la viga en el ojo de ellos mismos. but they cannot see the plank that's in their own eye. Yo me puedo imaginar una persona caminando con una viga, una plancha de madera, como 6 pies de distancia del ojo de ellos. And I can imagine someone walking around with a plank about 6 feet from coming out of their eye. Caminando diciendo, déjame quitarte la paja en tu ojo. Walking and saying, let me take the speck out of your eye. Jesús está enseñando. Jesus is teaching. ¿Qué haces What are you doing? tratando de sacar la paja del ojo de tu hermano? Trying to take out the speck from the eye of your brother. Cuando tú andas con una viga en el ojo tuyo. When you are walking around with a log in your eye. Ahora yo quiero que nos fijemos. No, I want us to notice. Jesús no dice que no se puede ayudar a sacar la paja del ojo de la persona, de otra persona. Jesus did not say that we cannot help remove the speck out of the brother's eye. Él no está diciendo que no se puede ayudar a sacar la paja del ojo de otra persona. He's not saying that we cannot help to take out the speck out of our brother's eye. En otras palabras, quiere ayudar con la paja de tu hermano. ¡Qué bueno! In other words, do you want to help to remove the speck from the eye of your brother's eye? Eso es admirable. That is to admire, to be admired. Pero, alguien diga pero saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para ayudar a sacar la paja del ojo de tu hermano. But take out the speck from your own eye, the log from your own eye. La viga es tu autojustificación. The speck is your self-justification. La viga es que te crees que estás bien cuando estás mal. Or the plank. The plank is when you believe that you are good and you are actually not. La viga es que no puedes ver tu propio pecado. The plank is that you cannot see your own sin. La viga es que estás ciego a tus propias The deficiencias. plank is that you are blind to your own deficiency. Y aún así juzgas a todo el mundo. And even so, you judge everyone else. Como que tú conoces el estándar más que todo el mundo. Like if you know the standard more than everybody else. Y Jesucristo los llama hipócritas. And Jesus calls them hypocrites. Jesús los llama falsos. Jesus calls them false. Pretendes ser alguien que no eres. Pretending to be someone that you're not. Saca la viga de tu propio ojo. Take out the speck out of your own eye. Saca el orgullo que no te deja ver. Or the plank of your own eye. Saca el pecado que hay en tu vida. The arrogant, the sin that is in your life. Antes de preocuparte de lo que otros están haciendo. Before you worry about what others are doing. No entendemos We don't understand que nosotros mismos that we ourselves, nos ponemos bajo el juicio de Dios we get ourselves under the judgment of God cuando juzgamos a otros injustamente. when we judge others unjustly. Entonces, Then la pregunta es ¿qué podemos hacer? the question is, what can we do? Encontramos que estoy juzgando injustamente a otras personas. I find that we are judging other people unjustly. Estoy hablando mal de mi hermano. I am speaking wrongly about my brother Estoy hablando mal de mi hermana. and about my sister and my brother. Estoy criticando. I'm criticizing. Estoy juzgando I'm judging
justamente. unrighteously. Y Dios, y por eso estamos o estaremos o estamos bajo el juicio de Dios. And this is why we either are or we will be under the judgment of God. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Pablo habla de aquellos que tomaban la Santa Cena indignamente. Paul speaks about those who took the Holy Communion in sin. Y por causa de su pecado, And because of their sin, Pablo dice que ellos o se morían Paul said that they either die o se enfermaban, or they will get sick por cuanto el juicio de Dios caía sobre ellos por causa de su pecado. because the judgment of God will fall on them because of their sin. Pero miren lo que él dice en 1 de Corintios 11, versos 31 y 32. But look at what it says in 1 Corinthians chapter 11 verse 31 and 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. But if we judge ourselves rightly, we will not be judged. Era el juicio de Dios It was the judgment of God que caía sobre los hermanos that would fall in the brother al pecar, when they sin tomando la Santa Cena indignamente. by taking the Holy Communion unrighteous. Caían enfermos, They will go and get sick, otros se morían. and others will die. Y Pablo le dice, And Paul tells them, si nos examináramos a nosotros mismos, if we would judge ourselves, Dios no nos juzgaría de esa manera. God will not judge us in that way. Si tan solo examináramos la viga que está en nuestro propio ojo, If we would just examine the plank that is on our own eye, si tan solo examináramos nuestro corazón, if we would just examine our own hearts, si tan solo examináramos nuestros pecados, if we would just examine our own sins, si tan solo examináramos donde nosotros estamos mal and if we would just examine where we are wrong, y confesamos nuestro pecado and we will confess our sins, y buscamos el perdón de Dios, we will seek the forgiveness of Dios no nos juzgaría de esa manera. God will not judge us that way. Pero hay que entender que la viga en nuestro ojo But we must understand that the plank in our eye no es algo que nosotros podemos sacar de nuestra propia cuenta. it is not something that we can take out ourselves. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. La viga que está en nuestro ojo The plank that is on our own eye, no es algo que nosotros mismos podemos sacar, it is not something that we ourselves can remove porque trata con pecado. because it deals with sin. Y el único que quita pecado es Dios. And the only one who removes sin is God. El único que quita pecado es Cristo. The only one who removes sins is Christ. Y por eso And therefore, examinamos nuestras vidas, and this is why we examine our lives. examinamos nuestras acciones, We examine our actions. examinamos las palabras que salen de nuestra boca, We examine the words that come out of our mouth. examinamos nuestros corazones, We examine our hearts. nuestra vida delante de la presencia de Dios. Our lives before the presence of God. Y pedimos que Dios sea que saque la viga, And we ask God to be the one who removes the plank que no nos deja ver nuestro propio mal. that does not allow us to see our own wrongdoing. Que Dios nos perdone por juzgar injustamente. May God forgive us for judging wrongly. Que Dios nos perdone por juzgar sin saber. May God forgive us for judging without knowing. Que Dios restaure May God restore y nos limpie de nuestro pecado. and cleanse us from our sins. Pero como dijo el apóstol Pablo, But like the Apostle Paul said, tenemos que sacar un momento we need to take time y examinarnos a nosotros mismos to examine ourselves para entender a
dónde es que nosotros estamos siendo faltos delante de la presencia de So Dios. we may be able to understand where we are lacking before the presence of God. No juzgues injustamente sin saber los motivos detrás de las acciones. Do not judge unrighteously without knowing the motives for the actions. Se cuenta la historia de una persona que estaba muy alegre por oír al pastor predicar. There's a story about someone who was very happy to hear his pastor preach. Pero cada vez que el pastor predicaba, But every time the pastor was preaching, esa persona se dormía that person will fall asleep. en el pleno medio del mensaje. All right, in the middle of the message. Al principio el pastor no pensó nada, At first, the pastor didn't think anything of it. pero cada vez que el pastor predicaba, But every time the pastor would preach, este hermano se dormía. this brother will fall asleep. Un día el pastor lo vio durmiéndose One time, the pastor saw him falling asleep, y se molestó and the pastor got upset. y empezó a juzgar al hermano. And he started judging the brother. Después empezó a decir, este hermano dormilón viene a dormirse en pleno mensaje. And he started to say, this brother in sleepyhead comes to sleep during the message. Ese día, el próximo domingo que fue a predicar, The next Sunday when he went to preach, la esposa de ese hombre vino a disculparse con el pastor. the pastor's wife came to ask for forgiveness to the pastor. Le dijo, pastor, pido que disculpes a mi esposo que siempre se duerme en el medio del mensaje. And she said, Pastor, I came to ask for forgiveness because my husband falls asleep during the message. Es que tiene cáncer terminal It is that he has terminal cancer, y los medicamentos que él toma pues le dan mucho sueño. and the medications that he's taking, they make him sleepy. El pastor se sintió muy mal And the pastor felt hurt porque había juzgado injustamente a su hermano. because he had judged unrighteously his brother. Allí se arrepintió, And there he repented. se examinó, He examined se himself arrepintió and he y repented. buscó el perdón de Dios. And he asked for God's forgiveness. Cuidado con juzgar injustamente a otros. Be careful by judging unrighteously others. Enfoquémonos en nuestra propia vida Let's focus in our own lives y asegurémonos and let's make sure que no estemos por ahí caminando con una viga en nuestro propio ojo. let's make sure that we're not out there walking with the log coming out of our own eye Antes de preocuparnos por la paja en el ojo de nuestro hermano. before we worry about the speck in our brother's eye. Jesús dice, así es como viven las personas que son del reino de los cielos. Jesus said, this is how the people who are from the kingdom of God live. Le pido que nos pongamos de pies. I ask that you may rise. En este momento, And in this moment, yo quiero que nos examinemos. I ask that we examine ourselves. Pablo dice, si nos examináramos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Paul says, if we would just examine ourselves, God would not judge us that way. Examinemos nuestros corazones. Let's examine our hearts. Examinemos nuestras acciones. Let's examine our actions. Examinemos las palabras que están saliendo de nuestra propia boca. Let's examine the words that are coming out of our own mouth. Examinemos si estamos juzgando Let's examine if we are judging injustamente. unrighteously. Examinemos si estamos aplicando un estándar, el estándar de nuestra propia opinión. Let's examine and see if we are using the standard of our own opinion. Examinemos si estamos usando o dependiendo del estándar de nuestro propio pensar. Let's examine and see if we're using the standard of our own way of thinking. Hablemos con Dios. Let's speak to God.
pidámosle perdón Let's ask God for forgiveness. para que Él no nos juzgue de esa manera. So He won't judge us that way. Jesus. Pido que meditemos en estas palabras I ask that we meditate in this word mientras nos ministran con cántico. while we sing a song. Y si hubiera alguien que necesita la oración, And if there's someone who needs a prayer, el Señor está en este lugar. the Lord is in this place. Si hay alguien en las redes sociales If there's someone watching through social que media necesita la oración, that needs a prayer, la iglesia está aquí ahora mismo the church is here right now para orar por usted, to pray for you. para presentarlo delante de la presencia de Dios, Present you before the presence of God. pedir que su misericordia y su gracia caiga sobre ti. And to ask that His mercy and love falls on you. Meditemos en estas palabras. Let's meditate No in this medita con one cántico. while we sing a song. Jesus. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Jesus.
Dios. De gloria a Dios de poder. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Palabra es como un espejo que miramos y vemos a dónde tenemos que arreglarnos, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y que tú hagas que esta palabra, Señor, produzca frutos, Señor. Padre Santo, que podamos, Señor, mirar, identificar la vida que tenemos en nuestro ojo, Señor. Ayúdanos, saca la vida, Señor. Saca la vida, te lo pido, altísimo Dios. Te pido, Dios, que cuando caigamos en los patrones negativos de la crítica y de juzgar injustamente, Dios mío, que nos acordemos de tu palabra. Que nos acordemos, Señor, de lo que tú nos enseñaste en el Sermón del Monte. Que los que son del reino de Dios no hacen estas cosas, Señor. Padre, te pido, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra boca, te entregamos nuestra mente y pedimos, Señor, que tú obres en ella conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a no fallarte y vivir como personas del reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Seguimos hacia adelante. Amén. Seguimos